Hello, hello, a this Alden. Witam was w kolejnym odcinku z Danganronpa. Dzisiaj jest z nami Charmy, który będzie oglądał albo nie oglądał, mnie to nie obchodzi. Przywitaj się. Hello. Nie wiem czy się słyszą, ale dobra. Nie no, powinno być cię słychać, więc... Okej. Ostatnio skończyliśmy na... No tak. Już na sprawie. Pierwsza rozprawa. Czemu ty masz tyle slotów zajętych? Bo ja wolę mieć awaryjne sloty, gdybym chciał coś zmienić, albo wiesz, albo gdybym coś zepsuł bardzo wcześnie, to wiesz. Pierwsza rozprawa. Aha, ciekawe co tu będzie. Okej, lecimy. Oglądasz czy nie? No. Here fish some poproszę, ja nie wiem co tu się dzieje. Okej. Ja tak nie umiem. Jakby ja muszę sobie przeczytać zdanie, by je zrozumieć najpierw. Ja się boję. Czemu dwóch nie ma? No wiesz, skoro jest rozprawa, no to jak myślisz, o co będzie rozprawa? A, no tak. A ta druga ma zasady i... Killer must have taken her by surprise while she was in the bathroom. She didn't even have a chance to resist. Zaraz, co ja mam zrobić, Okej, ja już mam coś ciekawego. In the bathroom. So it seems most likely that the killer must have taken her by surprise while she was in the bathroom. She Co ja mam didn't even kliknąć? have a chance to resist. Strzelę w to żółte. Nie wiem gdzie kliknąć, ja tego nie rozumiem, stop. Musisz strzelać chyba w te słowa i jeżeli znajdziesz gdzieś kłamstwo, to no musisz to strzelić. Jakby ja czy mam coś. nie że kłamstwo, ale... Bo jakby, że z zaskoczenia w łazience, no to po co są te dziwne ślady na zewnątrz? Okej, to jeszcze można wyjaśnić. Ale najbardziej mnie ciekawi to, że przecież... czekaj, jakby to powiedzieć... A, już wybiłem się z rytmu, ale mniej więcej ogarniam o co chodzi. Nie miała szansy zareagować, no nie wiem do końca. Left. A jak to załadować truf bullet? A czekaj, jeszcze jesteś na dole. O!
Czekaj, co ja... Nie umiem tego. So it seems most likely. Ja nie wiem co kliknąć. Te w lewym dolnym, to wtedy możesz jakby to przeładować. Ten bębenek. Killer must have taken her by surprise Źle. while she was in the Kuch, bathroom. kliknij. She didn't even have a chance to resist. Nie wiem. Kliku na to. No, a co klikam? Aha. Mogli zrobić chociaż jakiś prosty tutorial, w którym było tak, wiesz, po kolei, a nie od razu mnie w to wrzucać, już naprawdę, było lepiej. Nie wiem, nawet nie wiedziałem gdzie tutorial, naprawdę. Control, sprawdź. Sprawdź controls. Shift, Left lewy shift, który to był lewy shift? Ten. No lewy shift. Select bullet, mouse. Silencer. Aha, musisz ten, scrollem. Czekaj. Fire through bullet, select through bullet. No a co ja akurat to robiłem? Czekaj. No, In the bathroom, ja nie mogę tego zrobić. Ja dosłownie. the killer must have taken her by surprise. Nie wiem, to jest coś zepsute, albo ja nie wiem. Jak wcześniej mi się to podobało, to już mi się nie podoba ta gra. Najgorsze jest to, że ja już to tak długo gram, że ja już nie mogę tego zwrócić. Tak myślę o zwróceniu tego, ale no już nie mogę. Lewy shift. Sprawdź jeszcze raz. No lewy shift. Select through bullet. Select through bullet. Mouse wheel. A, kliknij mouse wheela. Kliknij. Didn't even have a chance to resist. Klikasz scrolla? Aha, teraz zadziałało? Chyba, że ja teraz nie No bo mogłem strzeliłeś zmienić, te nie wiem. słowa. Just a second, Chihiro. Try to remember how my room Okej, to ja teraz nie mogę nic zrobić, się załadować czegoś innego chyba. with the way things are Możliwe. managed. I think we can definitely assume there was a struggle. No, o tym mówiłem. Struggle? Between who and who? No, a kto tam mógł być? No, ofiara i morderca. Between Sayaka and the killer. of No, course. mówiłem. So you A, i Sayaka to jest ta, taka jakby Maja. by surprise in the Tylko trochę inna, ale wiesz. She must have been attacked in the main room first. Then she ran to the bathroom to try and hide. The killer followed her in, and that's where they finished the job. W ogóle czekaj, sprawdzę czy coś się da zrobić. O, da się. Pokażę ci w ogóle co już udało mi się wykminić. No. Czekaj, gdzie to było teraz? Opa, widzisz to? 11037, co nie? Mhm. A to teraz odwróć głowę do góry nogami. Wiem, ja to od razu zobaczyłem, że Leon. to jest Leon napisane. A akurat czekaj, cofniemy trochę. Czekaj, gdzie to było? Zapomniałem gdzie to było, co chciałem zrobić teraz. Report card. A i patrz na jego ubranie, a teraz patrz na kolejny z dowodów. Ten dowód miał być, że tak powiem, spalony, ale... O, czekaj. Czekaj, gdzie to było? O, patrz. Coś tu nie widać do końca, ale... Patrz, jego ubranie jest białe i rękawy też są białe. Więc ja go podejrzewam, no. Nie może, to dosłownie pisze Leon. A w jej pozycji akurat to było logiczne, by napisać Leon. Bo wiesz, temat, że nadgarstek prawy miała zniszczony, no to lewym napisała, bo to było bliżej. Więc ja już wiem chyba kto jest. Sorry. Okay, so what's next? Next is the subject of the murder weapon. Co to jest? To jest kobieta. Czemu ma taki głos? Nie wiem, ja nawet... Czekaj, to była kobieta, sprawdzę. Bo właśnie ja na początku myślałem, że to on, co wygląda jak ona, tyle jest jednak ona, co wygląda jak on, co wygląda jak ona. Czekaj, która to była... O, no tak, dead. O, Sakura ogami. no bo to są... To wiesz, po jakiemu jest, bo tam japońsku to są imiona chyba. Ale popatrz na nią i jej imię, nie? No w sumie... Okej, to jest ona, się ukaże, więc nieważne. Wow, ale trudne, ale trudne.
To wcale nie tak, że jej ciało był wbity. O, teraz chyba możesz zmieniać. Nie, teraz nie mogę. To po prostu było... Sprawdź teraz, czy możesz zmienić, czy się samo zmieni. Nie. Strzelaj w to. Aha. Nie trafiłeś. Tak. A ty jesteś tym włabem? Tak, to jest... Jestem oskarżony w teorii, no tak nie do końca, bo tu... No, bo jeśli to za wolno zrobisz, to nie trafisz. Brick. No. I do think it was a knife, but not just any knife. I'm almost positive it was a kitchen knife. Huh? A kitchen knife? After Knife. the murder, we discovered that one of the knives from the kitchen was missing. To jesteśmy my. Which means that knife must be Ale wiesz co od razu wiedziałem w pewnym momencie? Bo ktoś próbował wejść do pokoju Sayako, w sensie wiesz, trząsł drzwiami i tak dalej, co nie? No. No to ja myślę... Nie, czekaj, nie. Dobra, zacznij. No to ona do nas przyszła się poskarżyć, że tak powiem. I zamieniliśmy się pokojami. I ja od razu wiedziałem jedno. To jest typowy scenariusz w Ace Attorney, gdzie potem przez to są problemy. Przez zamianę czegoś, albo morderca, albo oni się zamieniają i przez to potem są problemy z ustaleniem prawdy. Zawsze tak jest. Zamienianie czegokolwiek jest problemem. Aha, tu z daleka już widać, że to jest nóż, chłopie. Czemu jest różowa? O, widzisz, patrz na rękawy. Widzisz, że nas skarża. Right. Makoto's room was the scene of the crime. What proof do you need? Hold on a second. Let's draw our conclusions after we presented our arguments. Otherwise, what's the point of the trial? Well, we can talk all we want. It's not going to change that conclusion. I don't think that's true at all. I'm sure if we keep at it, something new will reveal itself. You really believe that? Niestety, wiesz co jest najgorsze w tej grze? Nie, że złe, tylko... Po Face Attorney to jest tak, present evidence, wrong, wczytuję. Present evidence, wrong, wczytuję. Albo mogę spatrzeć na jedno statement 2 godziny i nic się nie stanie, a tutaj no jest... To czekaj, to w takim razie będziemy save'ować, bo już coś zrobiliśmy. Okej, ja chcę. Space? Space. Uwielbiam to, że to wszystko jest w 3D, a oni są w 2D. No, bo jest ogólnie potem takie, no, można powiedzieć, że czekaj, a mogę to zmienić? Nie mogę chyba. So I guess there's no question that the kitchen knife was the murder weapon. But where does that get us? Makoto must have taken it from the kitchen, right? He did it in secret. Nobody Czekaj, could he use did... drawing pad. And then he went and stabbed Sayaka with it. Czemu nie strzelałeś od razu? No bo nie byłem pewien, ja wolę się upewnić. Nie. Ale pan na niego. Discord mod. So I guess there's no question that the kitchen knife was the murder weapon. Spację. Nie spację, tylko... Wiem, kontrol. zaraz. Makoto must have taken it from the kitchen. Objection. Okay, wait. Hold on. I didn't take the knife from the kitchen. Next, you're gonna say you're not the killer, right? Go ahead and say it all you want. Well, what if I have a witness? What do you think, Hina? Huh? Remember what you were telling me earlier?
just to be perfectly clear, the knife disappeared while you were in the Czemu dining room. dalej ten palec? Gdzie kto? Wyciągnięty. No ten po lewej, ten Discord mod. Ha, nie wiem, bo tu są, w tej grze są Zawiesił. pozy jak w Ace Attorney. No w Ace Attorney są takie pozy, nie raz wiesz. To tutaj wiesz jak jest. No, wiem. Yeah, that's right. And at any point while you were there, did you ever see me come into the dining hall? No, I don't think so. You don't think so? No, he definitely wasn't there. The knife disappeared while Tina was in the dining hall, but I wasn't there the entire time. In other words, there's no way I could have taken the knife. Okay, then what about this? What if the idiot swimmer girl and Makoto are in on it together and lying to protect each other? Idiot swimmer girl. A ja nawet tego nie czytałem, bo sobie sam powiedziałem. Oh, and more importantly, why would I get involved in something like that? Speaking of which, I'd like to ask the bear, if there is an accomplice, do they also become blackened? So you ask, and so I shall answer. Each murder is Czemu on ma taki głos? Nie wiem, chłopie, patrz na jego twarz. will get to graduate. So, in other words, two people can work together, but one of them has no chance of profiting from it. Then there's no way anyone would work together, right? But what if they did work together and they just didn't know about the rule? To jest programista w ogóle. To nawet nie chcę powiedzieć, czy to dziewczyna. Niby wygląda, ale... Wiesz jak to jest w programistami. No, okay? There are no accomplices in this case. Oops, did I say that out loud? Hehe. Anyway, I didn't go to the dining hall, and I didn't take the knife. So I'm not the killer. Okay, so then, who did take the knife? Hina seems the obvious candidate. After all, she just said she was in the dining hall. Well, no way! I swear it wasn't me! Sure, but can you or anyone else prove that? O nie, nie, to jest znowu... Wiesz co mi się przypomniało? W Face Story zawsze jest tak, że nie masz... Bo normalnie w prawdziwym życiu raczej jest tak, że jesteś niewinny, dopóki nie udowodnią ci winy. Ale w Ace Attorney, jak widać tutaj jest, jesteś winny, dopóki nie udowodnisz, że nie jesteś winny. That's right! Sakura was with me the entire time I was drinking my tea. I hate to have to ask, but just to be sure, Sakura's... Right. But then, couldn't either one of them have grabbed the knife? Actually, no. Because, well, Just spit it out already. I stayed in Hina's room last night. O, so scared ale to ubój śnie. watch creepy videos. I wasn't really thinking. I just asked her to stay over. Which means we have airtight alibis. You stayed over? Doesn't that violate one of the school regulations? We're not allowed to sleep anywhere but the dorms. But it doesn't say we have to stay in our assigned room. So, I don't think that's a problem. It is a problem! A boy and a girl spending the night together? okej. It's unwholesome! To jest Naked Boy. A jednak. You are? Oh my gosh, I'm so sorry! But if it wasn't either of you, then what other possibility is there? Jak stanął nagle. Actually, there is one other possibility. Right, Hina? Oh, yeah, that's true. One other person did come to the dining hall. Kto to while był? we Kto to were był? there. Why didn't you say so in the first place? Well, because they're not here anymore. Sayaka. She's the one who came Huh? to the dining hall. And then later, she wound up dead. Monokuma. Ej, zobaczyłem Monokuma? No Sayaka, no. Ja też to lubię, że weź za torni. Tutaj też. Czekaj. Masz dosłownie, masz takie dwa, które mogą być oczywiste, nie? No, I ale- drugie takie bez sensu. Czyli czasami są nawet No, dwa bez cześć. sensu, a jedno z sensem. That's the only possibility. Ej,
Żałuję, że ja w sumie zapisałem. Mogłem zapisać i dać Monokuma. Kind of unusual when she came into the dining hall. She didn't even look at us. She just went straight to the kitchen. As she left, she said Ja she ze just dwójdę. wanted a Okej. drink of water. But most likely, The person who took the knife was the victim herself. I'm sure she just took it for self-defense. So you're saying the knife she took was then taken from her, and she was killed with it? In that case, you may not have taken the knife, but you still could have killed her. See? He did do it after all. No, you're wrong. So, that's how you would twist the argument and send us all off in the wrong direction? You possess a most terrifying talent. Hold on. It's still too early to decide conclusively that Makoto is the killer, wouldn't you say? Because you see, if the room did belong to the killer, then they did something most bewildering. And until we unravel that little mystery, you simply can't declare that he's the killer. Bewildering? What the hell are you talking about? Something was missing from the scene of the crime that by all rights should have been there. You know what I'm talking about, don't you? Oczywiście, że wiem, dlatego zapisuję grę. Absolutely. Hangman Gambit. Hangman. Wisielec, to jest wisielec, tak? To jest ta gra. Jestem. Ej, to jest jakiś Hangman, to było wisielec. Ta gra w sensie pewnie też chodzi teraz. Monokuma w ogóle tam siedzi na tym drewnianym krześle. Mnie to zawsze rozwala. O, super shooting. Nie wiem co klikać. Musisz dobre litery Wiem. trafić. Wiem, tylko nie wiem co tu pisać. A, A, okej. Ry. no. That's right. There wasn't a single hair on the floor. So, the culprit removed some evidence? Yes. And if I were the culprit, why would I need to get rid of all the hair in my own room? It wouldn't be unusual at all to find my hair at the crime scene if the crime scene is in my room. The reason all the hair was gone was to remove and trace that Sayaka had ever been there. That makes sense, does it not? No. If that were the case, they would have had to do something about the body itself, not just her hair. Yes, very true, very true. Okay, then why wasn't there any hair on the ground? The killer got rid of it all, of course, to remove any trace that they had ever been there. Then that means... Precisely. It's simply beyond reason to believe that the room's owner and the killer are one and the same. Then, Makoto isn't the culprit? Yes. Are you sure we can decide something so important based solely on the absence of some hair? No. There are other reasons that prove why Makoto couldn't have done it. I would like to hear these reasons. Do you remember anything remarkable about the bathroom at the scene? Sayaka was attacked in the main room first, then fled into the bathroom, right? Yeah, then they ran after her, got into the bathroom, and stabbed her. And how did the killer get into the bathroom? Did they have any trouble with it? What do you mean? It's fairly certain that the killer had some trouble getting into the bathroom.
There was clear evidence left behind. Do you remember, Makoto? Tak, było to. I got it! Evidence that the killer had trouble getting. Musimy zapisywać często w tej grze. Ojoj. The doorknob. The doorknob from Ej, my jesteś tu w bathroom. ogóle? It was completely broken. Tak, tylko Okej. ja. A, okej. See how the top part was unscrewed? And the doorknob's about ready to fall off? Oh, yeah, true. But what does it mean? In trying to bypass the lock, they ended up nearly removing the entire doorknob. This is another most bewildering act for the room's owner. It proves Makoto is beyond suspicion. So what? You're saying he Suspicion. wouldn't break the door in his own room? But if the only choice you have is to break it, you break it. There's nothing bewildering about it. You still don't see? Okay then, let's take another look at how the incident unfolded. Hopefully that will help you understand. Ja muszę wiedzieć, ja muszę. Halo, nie mogę zapisać? Wczoraj mnie się boję, nie mogę zapisać. To źle. The incident took place in Makoto's room. Sayaka was first attacked in the main room. She then Słuchaj, słuchaj. Nie, spokojnie. Teraz jest więcej tych spotów. And they got into the bathroom. At that point, the killer had to try and bust down the door. Mi się wydaje, że to będzie to. Jednak nie. Shoot! Ja to zrozumiałem, nieważne. incident took place in Makoto's room. Sayaka was first, she then fled into the Then the killer ran and they got into the back. At that point, the killer had it because Sayaka had locked it. No, it's wrong. Nie może przecież bo ogółem jest tak, że może zamknąć tylko drzwi u dziewczyn. U pachałków nie da się zamknąć drzwi od łazienki. Nie wiem czemu. After all, the girls' rooms are the only ones with locking bathrooms, right? Yes, now that you mention it, that is true. Then why didn't your bathroom door open? Because it was stuck. Huh? What are you talking about? My bathroom door doesn't fit in the frame quite right. Monokuma over there can testify to that. Yep, true as true can be. Jego muzyka. Ja to uwielbiam. Słuchajcie, Charmi, to może coś słyszysz. No coś tam słyszę, ale nie rozumiem, bo cicho jest. A baba bashi baba. Aha, But you know, you're supposed to be the ultimate lucky student, right? But that's not lucky at all. So the reason the door didn't open was just because it was stuck. But the killer didn't know that and assumed it was locked. So they tore apart the doorknob to get in. Okay, but then why would the killer even think the door was locked in the first place? Everyone should have known you can't lock any of the boys' bathrooms. The killer could easily make that mistake, thanks to one important detail about the scene of the crime. Mogę zapisać? O, mogę.
Nie mogę. Jest źle, ja nie mogę zapisać. Oj, naprawdę to wszyscy mają różową krew? Tak, nie wiem czemu. Aha. Czy to pewnie tak jakby, nie wiem, cenzura, wiesz. Yes! The killer must not have realized that it was my room. What? Are you saying the culprit didn't even... Czekaj, a teraz możemy? O. Czuję wewnętrzny spokój tak szczerze teraz. And yet, he's absolutely right. Say what? Well, to be more specific, To nieźle. what the killer didn't know was that Makoto and Sayaka had switched rooms, which is what led to the misunderstanding about the bathroom. If Sayaka had been in her own room, then Then there would have been a lock on the door, and they would have had to break through. So they had no idea how unnecessary their actions were. ultimately, we can't know if it came open by force or simply by accident. But the killer must have been considerably confused, with no idea how they actually got the door open. Regardless, it was a pointless act. Wasting time trying to break down a door that wasn't locked is... Okej. Definitely something I wouldn't do, since I would have known exactly why it wasn't opening, right? That is a definite possibility. So the killer would have to be someone who didn't know they'd switched rooms? Then Makoto couldn't have done it. Okay, then who did do it? I'm sorry, but I give up. Quit without saving. But what happens if we can't decide on who we think did it? Well, why don't we just vote right now? Majority rules. Majority rules? You really think that's a good idea? Yeah, our necks are on the line here. Someone seriously needs to do something. For serious. Does no one have any other thoughts or questions? It does not matter how trivial they may seem. Oh, as a matter of fact, I do have one question. Oh, you... You don't gotta sound so disappointed. It's fine, it's fine. Just ask your question. Oh yeah. Okay, so... Skupiony jestem. Well, I was just wondering, how did the culprit get into Makoto's room in the O, first to jest ważne. Yes. How did the killer get inside? Maybe Sayaka just dropped the key somewhere and the culprit picked it up. That's possible, right? I don't think so. It seems way too convenient. Then... maybe someone picked the lock? Negative. If you remember, Monokuma made it quite clear that the locks are all unpickable. Fine. How about this? The killer got in the easy way. They could have knocked and said they wanted to talk or something, and Miss Maizono just let him in. No, that can't be it either. Oh, trying to argue against me? Sounds like someone doesn't know his place. Hello? Why exactly can't that be it? O nie. Nie wiem dlaczego. Nie wiem co dodać, nie wiem co dodać, chłopie. Ja bym dał dorm nameplates. No nie wiem, Albo nie. no, czekaj. Ja bym dał to... No to daj. Okej, wiesz co, ryzykuję. Najwyżej będę żałował. Dobra, dobrze zrobiłem. Because Sayaka was already scared. Żeby nie było, ja mniej więcej ogarnię, bo w sensie tak myślę, dlaczego zmieniliśmy pokoje? No tak, dlatego, bo jakby ona raczej by nikogo nie wpuściła. Bo ktoś próbował się do niej włamać, że tak powiem. Więc wiesz, głupia raczej nie jest. I te zdanie zapamiętałem. No. Knowing what she'd been through, I just can't believe she would have opened the door for anyone. what if her being scared was a lie?
Huh? What the hell is that supposed to mean? Why would she lie about something like that? I know you don't want to consider it, but look at this and tell me. Can you still deny the possibility? Co to jest? I found a notepad during my search, and I shaded in the top sheet with a pencil. And these are the words that appear. Oh man! I've totally seen people do that on detective shows. When you write, you can leave an imprint. Sketch over the next sheet of paper, and you can see the words. When I saw that, I was like, holy crap! I'd better make sure I rip the paper out before I use it from now on. It's a pretty old-fashioned technique, but even the classics can be surprisingly useful sometimes. Okay. Oh, and I should also mention, I found the notepad on the desk in Makoto's room. Huh? Which means only someone who had been in Makoto's room before the incident could have written it. Then either it was Makoto who lived there, or Sayaka who switched rooms for a single night. So, Makoto, did you write this? No, I didn't. Of course you didn't, because the note also bears a perfectly legible signature. Sayaka's signature. But why? Why would she write that? The note was likely her way of getting in touch with a certain someone. She must have slid it under their door to let them know she wanted to meet with them in secret. If you got an invitation like that from the ultimate pop sensation, what young man could resist? Of course, I'm only into 2D, so it wouldn't have any effect on me. Ten typ jest najlepszy, tyle powiem. But can we be sure anyone even got this note? And honestly, even if they did, I do not think they are at all involved in what happened. Huh? What makes you say that? Would you like to hear what I have to say? Ja może zapiszę, to dawno nie zapisywałem. A ty dalej jesz? Nie, po prostu się nie odzywa. A, okej. Very well then. Pay attention. Co teraz mamy? O! Czy nie możemy zmienić tego? To by nie miało sensu, jakbyś tam strzelił. Ja bym tu strzelił, tak szczerze. Jeszcze pomyślimy, zobaczymy wszystko najpierw. Exactly. The room that Makoto was staying in. So in other words, even if someone did read the note and did what it said, they would not have any connection to what happened. It certainly would seem Okej, mniej więcej myślę, że wiem chyba, co trzeba teraz zrobić. Sayaka and Makoto switched rooms, but in the note, it specifically says, my room. I see. So if someone and they would have gone to Sayaka's room. Exactly. The room that Makoto was staying in. Czekaj, to... No. Z chwilę sam jeszcze wiedziałem czy to, ale myślałem, dobra, muszę szybko działać. The nameplates on my and Sayaka's rooms got switched. They got switched? That's right. The nameplates got switched, just like the rooms themselves. As a result, the nameplate on Sayaka's room actually had Makoto's name. And the nameplate on Makoto's room had Sayaka's. So what you're saying is, the room Sayaka was staying in was actually marked as her room. Then, if someone did do what the note said, they would end up at Makoto's room where Sayaka was. Plus, their rooms are right next to each other, so switching the nameplates would be no problem. And the one who switched the names was... Well, of course it wasn't you, right, Makoto? Right? Okay, then who did it?
me and No to jest Sayaka jedna were the only ones who możliwość. ever knew about us switching rooms. So the only other person besides me who would even know to switch the nameplates was Sayaka. You can also infer as much from her note. She specifically tells the reader to check the nameplate. She would only have written that if she knew the nameplates had been switched. But why would she switch them in the first place? She wanted someone to come to the room she was in, and also hide the fact that it was Makoto's room. What? Inviting someone to your room, but not telling them you've switched rooms. Why would anyone do that? To understand that, we first need to understand what happened Okay. after she invited the person into the room. That's where the answer lies. What happened then was probably whoever she invited over came in and attacked her. We figured it out! We know who did it! Whoever she invited over is the culprit! But we still don't know who it is, you goddamn idiot. Sayaka fought with her killer there in the room, yes? Perhaps the answer to our previous question lies in that initial struggle. Yes, I think you're right. Then... we just have to figure out what happened during the fight, right? That reminds me. There was a replica sword at the murder scene. Was that perhaps used during the fight? Oh yeah. What's the deal with that sword? Sayaka suggested I should hold on to it. I thought it might come in handy if I had to defend myself. It seems pretty likely that the killer used it to break Sayaka's right wrist. How the hell could you possibly know that's what broke her wrist? Yes. I got it! All you have to do is take a good look at her broken wrist, and it should become pretty clear. Right there where her wrist is all swollen, there's something glittery there. See? Is that gold? It sure is. Specifically, the gold coating from the replica sword. You barely have to touch that stuff, and it'll stick right to you. And there's some on her wrist because... I got it! Because she got hit with the sword, right there on her wrist! Normalny Internet Explorer. I see. And so the truth draws Ten chłop zawsze jest jakiś zacofany. Nie wiem. Wydaje się, I że zawsze tam takie wczoraj oczywiste rzeczy mówi, nie? Chcę wyjść na mądrego i tego co ogarnąć sytuację. Ale mu to nie wychodzi. Alright, then it's about time to solve this mystery. Jego włosy... Ciekawe co ma większe. Nie mówię, nie mam nic przeciwko temu gościowi, ale ciekawe czy się okaże, że ma większe ego niż te włosy. Jeśli ja mogę się dowiedzieć czegoś więcej, no to ja to zrobię, ja chcę. Czekaj, można zapisać czy już... System... Tia... Słabiutko. Okej, cool. To o czym mówiłeś. Możesz też użyć ten, scrolla. No tak, bo tu były ogółem poziomy trudności. Ja sobie wybrałem, no chyba średni taki. Bo stwierdziłem, no trudny nie, ale też nie chcę się zawsze grać w każdą grę na łatwym. I wystąpił szklankę właśnie. Bo jedę świecić światło w moim pokoju. Bo się ciemno robi. Czekaj, ciekawe ile się już nagrywa w sumie. Dopiero 35 minut. Nie kończymy jeszcze, po prostu no jest zbyt ciekawie. Pewnie na poziomie min wszystkie bulety są załadowane. Replika sword, shit. Kitchen knife set, replika sword. When the fighting broke out, the culprit grabbed the sword, and that's when the first blow was dealt.
Nie no, chłop pewnie użył tego miecza jak Jetstream sam. Czekaj, ale spróbuj. Bo on miał jakby, nie wiem, taki spust na tym schowku do miecza, nie pamiętam jak to się nazywało, jak on to klikał, to ten miecz tak wystrzeliwał. Okej, nawet już... Nie, dobra, nie możemy zapisać. Okej, ale teraz nie idziemy dalej, bo ja muszę to pomyśleć, okej. O tym pomyśleć. Musimy pomyśleć, czekaj. Bo w takich grach trzeba myśleć, jeśli ktoś ma z tym problem, to ma problem. Ale patrz, replika sword, co nam to może powiedzieć? O, and shows evidence of being scratched with sharp objects. Okej. Czyli to zostało, można powiedzieć, że... Nie wiem, możliwe, że nawet nożem trochę porysowane. Uszkodzone. No, uszkodzone też. Wiesz co chodzi. I teraz pomyślmy. Co, gdzie są noże? Mamy jeszcze knife set. O. Okej, no to raczej się nie przyda. Jakby stawiam na to, tak szczerze. No. Tylko teraz na jakim zdaniu? Stop! Jak to zmienić? Scroll. No to. Jeszcze nie jestem pewien. Przejdę sobie wszystko jeszcze raz. If the person is Nie, według mnie on trzymał ten... Kurde, ciągle zapominam jak to się nazywa. To od miecza te drugie. Jak ona chciała go zaatakować, to on się tym obronił. I dlatego no, to jest stylu, jak... tylko na pewno jest... Na pewno najważniejsze jest to, że miecz był dalej od... nie wiem sobie czy tak się nazywało, więc wolę nawet nie powiedzieć tej nazwy, ale okej. Od po prostu tego, do czego się chowa miecz. Więc na pewno wiesz, przeszli, no wiesz. Uznajmy, że walka chwilę trwała. A nawet jeśli krótko, no to i tak chwilę trwała. Kurde, ja chciałem na dwór wyjść, ale tam śnieżyca jest. Czyli myślę, że to zdanie teraz będzie. Damn it. Teraz daj. No nie jestem pewien. A sword based sneak attack. Myślę, że to. Okej, więc szybko pomijamy. A dobra, czas się z tym pomijać, czyli mamy... Mamy ograniczony czas tak czy jak, nieważne czy przyspieszę czy zwolnię chyba. Spróbuję tego, ale... Jeśli nie to ja już nie wiem. BAM! Ja mówiłem. Ja mówiłem. Actually, no. I don't think the fight started with the sword. Because the sword sheath had been scratched. See? There's a gash in it. Like someone cut in. Okej, to zapiszemy. Something sharp? You mean like the kitchen knife? That was the only sharp thing found at the scene. Stop jumping ahead. Slow down and explain it so I get what the hell's going on. If the sword was used first, there wouldn't be any explanation for the scratch on the sheath. If you were going to attack with the sword, you'd take it out of the sheath first, right?
That's true. With the sheath on, it'd be heavy and bulky and useless as shit. Okay, so how did the sheath get damaged? If they got attacked with the kitchen knife, maybe they grabbed the sword as a defensive impulse. In that situation, there wouldn't be any time to actually unsheath the sword. So you're saying the sword was initially used to defend against an attack from the knife? Which means whoever had the kitchen knife was the one who attacked first. Według mnie, jak tak myślę, to teraz kto naprawdę miał ten nóż pierwszy, to pewnie zaraz będziemy myśleć, ale no wiesz. I think I get it. So here's how it all played out. The culprit came in, found the kitchen knife hidden there somewhere. Then they took the knife and attacked Sayaka before she knew what was happening. So she grabbed the sword to defend herself, but then the culprit took that from her too. Then, after they broke her wrist with the sword, they took the knife and finished it. Sorry, but I don't think Sayaka used the sword to defend herself. What? How the hell can you not think that? Because she never held the sword at all. There's a certain part of her body that makes this clear. A no faktycznie. Stomach. Mi się wydaje, że to było to słowo, o które mi chodziło teraz. You're talking about her palms, right? To jest ten, nie wiem, kawałek ręki chyba, że tak powiem. The palms No, of her to hands miejsce. are perfectly clean. So I don't think she ever picked up the sword. How can you know that just by looking at her palm? Like I said before, the gold coating on that sword comes right off. All you have to do is touch it. In fact, if you look, you'll notice that a lot of the gold has already come off the handle. It's safe to assume that's because whoever used the sword got some of it on their hands. There's really no way she could have picked it up and come away completely clean. Maybe she washed her hands after she escaped into the bathroom. Sorry, but I don't think so. Woda jest włączana na noc ogółem. Czy ten kabel jest mokry? Nieważne. Why do you say that? Is it because you think I'm ugly? No, that's not it at all. I got it! She was afraid of water. According to the Monokuma file, Sayaka's time of death was around 1:30 a.m. In other words, at nighttime. And the water in the bathroom shuts off at nighttime, right? Zapiszę. Da się? Da się. A myślę, że Discord mod to bardziej był w tym stylu. No different. You smell like a big fat ugly donkey. I'm not sure whether to take that as an insult or a compliment. Insult, obviously. So anyway, if Sayaka never touched the sword, then that means She attacked first. killer is the only one who used it. But hold on. That's right. And the one who damaged the sheath with the kitchen knife was... I got it! Sayaka? She had the kitchen knife? But we already said that the attack started with... The person with the knife attacked first, and the sword was used as an... And the one who attacked first was... Sayaka? O, Now do you understand? She wasn't a blameless victim in this. No, far from it. It's almost as if she'd been planning to commit a murder of her own. She took the knife from the kitchen, then invited the culprit to the room she was staying in. And if it's true that she had the kitchen knife and attacked without provocation, Indeed, these are all the actions of an assailant. Which brings up another point. Makoto, Sayaka was the one who suggested you two switch rooms, correct? Maybe the reason she wanted to switch rooms... czemu on wygląda tak przerażony? Ten na prawo jest taki przerażony. Leon. Pewnie mu się znowu animacja zawiesiła. Pamiętasz jak z tym palcem było? No, ale w sumie bardziej mnie ciekawi to, bo z czego rozumiem, no to on raczej jest, wiesz, mordercą, ale może... In the crime
She wanted to get whoever she had targeted to come to Makoto's room, where she was staying. And by committing the murder there, instead of her room, that would implicate Makoto. But for that to work, the target had to be lured out, while still keeping the room swap a secret. If the target knew she had switched rooms, they would have become suspicious. So all that's why she switched the names? But doesn't that plan seem a little risky? For one thing, even if her plan worked, Mr. Naegi would just tell everyone they'd switched rooms. I don't know. I'm not sure our soft-hearted Makoto is capable of that kind of cutthroat behavior. I'm sure Sayaka realized the same thing, which is why out of all of us, she asked him to switch rooms. She was the ultimate pop sensation. A total Dzieje się. unforgettable kid. Or a No dzieje national się. superstar. Wait, then you're saying she had this all planned out? Holy shit! But in the end, her plan backfired. She launched her attack with the knife, then found herself under attack in turn. That must be when her wrist got broken, and she was forced to drop the knife. The tables were suddenly turned on her, and she died at the hands of the one she planned to murder. Just hold on. That can't be true. Because... Hey! You guys have totally derailed the argument. You're being super boring right now. Come on, hurry up and decide who did it. No ej, a ty nas tu nie pośpieszaj, Miśku. Wouldn't it be awful if I had to punish you all just because you ran out of time? Oh yeah, we gotta decide who we think did it. Makoto, right now you just need to concentrate on figuring out. Muszę zapisać. Ja mam zmysł, który mi mówi, kiedy zapisać. If we can't uncover who murdered Sayaka, it's over for all of us. Po prostu ten napis co był, no. Dying message? Tylko to? A, okej. Ej, to powinno być łatwe. It's easy just to say, hey, decide who did it. But there just aren't any more clues, right? Według mnie to jest już dowód. No. Gacia. there still might be one clue left. Sayaka's To mi się dying kojarzy z dansem dedukcji w The Great Attorney. Dance of Deduction Sherlocka Holmesa. Czekaj, gacia. I brick taki, wiesz. Wait, what did you say? The dying message. She wrote something on the wall behind her, remember? 1, 1, Leon. 3, Leon! written in her own Okej, blood. spokój, cicho. There must be a clue about the killer hidden in there. Czekaj, spojrzę na napis 11037, ale ten, który jest napisany, wiesz, jako tekst jej. To już tak nie do końca wygląda, ale no to wygląda idealnie jak to. Before we get too far into that, I need to ask, can we really be sure that Sayaka is the one who wrote it? Yes. I got it! Left index. Her left index finger had blood on it. No właśnie. That could only be because she used that finger to write No, the a tak message. szczerze to da się to sfejkować, wystarczy podnieść komuś rękę i wziąć inne palce, tak wiesz, żeby nie dotykały. Albo nie wiem, samemu posmarować, to da się to sfejkować akurat. I see. She broke her right wrist during the fight, so she'd have to use her left hand to write. Sure, I think we can all agree Sayaka wrote it. But still, what the heck do those numbers mean? 11037? To dosłownie, nie wiem czemu zrobił do tego pewnej, ale znowu jak Face Attorney, odwróć swoje myślenia, w tym przypadku odwróć ten napis. Nawet widać, że to jest taka jakby rysa po tym, że ktoś zamazał kawałek litery N, żeby było jakby to numer. You're a computer nerd or whatever, right? You should know all about numbers and shit. No, that's not. Yes, I'm a programmer, but I don't see any kind of meaning in these numbers. Gdyby to były zera jedynki, ale... Of course. It's because they're not No wow, numbers. tylko ja jestem mądry tutaj. Oh, yeah, it looks like...
What? No, it's just look at the numbers, assuming they're not numbers. Don't these first two, 1, 1, look less like two numbers and more like one letter? Ah, you're right. The connecting line is barely Ej, a wiesz co było fajne? so I assumed it was one No. word. Gdyby jedna postać miała na imię Noel, to potem byśmy mogli, bo potem by postacie pomyślały, że chodzi o Noel, no bo wiesz, może powiedzieć, że ona nie... No bo jak piszesz do tyłu, no to nawet nie jesteś do końca pewien, jak to wygląda. Ale no to... Zaraz się myślę, okaże, że oni kogoś innego będą uważać za to. No, Looking at it now, you could also read Noel. an N. Albo Noel 7. Whoa, you might have finally just said something worth a shit. But even if that really is an N037, doesn't make any more sense than before. Ja wiem. Rotate the image 180 No wow. degrees. To o tym cały czas mówimy. A ten chłop taki szczęśliwy. Rotate. Edgeworth. Rotate. Now I see. She wrote down the killer's name. Huh? You just shot past the clue part and right onto who did it. So, whose name did she write? Leon. Tylko mam jeszcze 2 demony. To pewnie Sakura. No, na pewno. Yes! The key to solving this mystery was simply to rotate the writing 180 degrees. If you turn the message around, it becomes the letters L-E-O-N. Leon. L-E-O-N. Or more accurately, Leon. Ale coś to było sfejkowane. Take that. What the hell are you talking about? It's just a coincidence. Patrzcie. Dobra, to już na pewno, Ej, to już jest pewne. Random squiggles that to jest jak Breakdown Face Authority powoli, więc tak. No, it's not random at all. She wrote that message on the wall behind her as she was leaning up against it. In that position, she couldn't move to write normally, and had to write upside down, as it were. And as a result, when you look at it standing in front of her, it ends up try it for yourself if you want. Write something sitting like her, and the letters will be inverted. Faktycznie. Też to od razu sprawdziłem. Czyli tak wiesz, w powietrzu, że tak powiem, albo no bardziej na fotelu sobie zrobię takie wzory i tak. I'm the killer? You can't just go and say shit like that. If you're not the killer, then why did you try to destroy the evidence? Mi? You know what I'm talking about, right? Makoto? Oczywiście, że wiemy. The ev- Take that. I got it! You mean the burnt shirt piece I found laying on the ground by the incinerator, right? As the killer stabbed Sayaka, they must have gotten some of her blood on them. And to dispose of the shirt covered in the victim's blood, they threw it into the incinerator. But one piece burned off and got left behind. And the killer didn't notice. If they had, they most certainly would have panicked. Isn't that right, Leon? But is one scrap of fabric enough to conclude that Leon is guilty? Yeah, I mean, Leon's not the only one wearing a white button. That's right. There are plenty of other people here with shirts like mine. With just that one little charred piece, there's no way you can say for sure who it belongs to. You're right. That alone isn't enough. But there are some other points that may reveal. Are you finally starting to understand? The answers to all the... Ja muszę zapisać, bo ja nie wiem. Nie wiem teraz, czy jestem pewien czego użyć. Ale już powoli to ogarniam. I think so.
When? Ajaj. How? Okej, spróbujemy. O, dobrze. If we look closely at how the shirt was disposed of, we should be able to figure out who the killer is. Oh yeah, that's a good point. I think I know what you're gonna say. You can't reach the incinerator without opening the gate in front of the trash room, right? And obviously, you wouldn't be able to hit the switch to turn it on either. You'd need the key to get in, and the one with the key was the person on cleaning duty. Ciekawe skąd on tyle o tym wie. So the killer had to be whoever was in charge of taking care of the trash, right? No. Interesting. Zaraz. Ej, może my to jednak źle ogarniamy. Patrz, on ma niby szarą koszulę, ale patrz co ma pod tym. Widzisz to? Faktycznie. Ja nie mogę, nie, to będzie... Tak, tego się akurat nie spodziewałem. Przyznam, że to akurat jak w Ace Attorney normalnie, czyli dosłownie. Nieraz już było tak, że niby... A to on? A jednak nie. Jeśli ktoś wie o czym mówię, The Great Ace Attorney, gra druga, sprawa trzecia. Nagle gra Prelude to Pursuit. Nie wiem jak to się czyta, ale no. Bo akurat to łatwo sfejkować, czy... No wiem, ale Prelude, czy jak to się czyta, nieważne. Łatwo sfejkować w sumie takie coś, no bierzesz czyjś palec i moczysz w krwi. Co nie jest trudne, tym bardziej, że osoba się nie rusza, a palce nie są jakieś, wiesz. O nie, teraz to? Jak ja mam tu udowodnić? Ja nie wiem. O, tylko to mam? Okej. The key to the trash room. Whoever was on cleaning duty must have had it, right? No tak, musiał mieć to. The only one who could get to the incinerator was the person in charge of the trash? And you'd have to get close to the incinerator in order to destroy the evidence. Which means the only possible suspect is whoever had the trash room key. Okay, so what if the trash room key was... Mi. Aż mi go szkoda, ale na serio. Yes! Ogarnąłem już. Pomyśl o to, bo mamy jeszcze... No. Czarmi mamy taki dowód, co nie? Czekaj, Truth Bullets. Pewnie ostatni klucz układanki. Shattered Crystal Ball. Jeśli ktoś miał szklaną kulę, ona jest ciężka. Nie dość, że możesz nią trafić do tego wież, to w sumie gdybyś miał jeszcze... Jeśli ją, dajmy na to, rozbijesz na pół, to te małe kawałki możesz nimi rzucać, aż trafisz w coś. Dobra, ja wiem, że same są dalekie, ale wiesz. Nie wiem czego on się jeszcze pozbył, może dał coś ciężkiego, ale na pewno tym albo jakby kliknął guzik, w rzucił to, ale no nie wiem czy mógłby aż tak rzucić, ale wiesz. Albo wrzucił ubrania, zawinął kulę w ubrania, żeby było ciężej, żeby to trafiło, bo tak wiesz, same ubrania to nie wiem czy by się udało. Ale to prawdopodobnie bardziej kliknął tym guzik, więc... Wiemy już jak jest. Tym bardziej, że ten typ, który jest właścicielem kuli, zeznawał, że on to zostawił tam. So the only one who could get to the incinerator was the person in charge of the... Czekaj, to mam, bo nie jestem pewien, czekaj, to... Gotcha! Hold on. I think I know how someone could dispose of the evidence without using the trash room key. But if you can't get past the gate, you couldn't possibly turn on the inside. Tak właściwie możesz. Yes, you could. If you used this. What is it? Some kind of glass ball? It's busted to hell. Actually, it's supposed to be a crystal ball, But how would you use it? Roll it.
Oczywiście, że to już nawet się nie zastanawiam. Killer simply took aim at the incinerator switch and threw the ball through a gap in the gate. All they had to do was hit that switch, and the incinerator would come to life. Through a gap in the gate? Remember what you said before, Hifumi? Hifumi had the key. So the only way the incinerator could have been turned on without it was because the killer was able to hit the switch without opening the gate. Once they got the incinerator going, all they had to do was ball up the shirt and toss it in. Zapiszemy lepiej. Nie wiem czemu tak czuję. O. Pro. Aha. Okej. Nie wiem, czy to jest zepsute, czy jak, ale... What the hell is this? All you have to do is look at the scene to know that the killer never actually went inside the trash room. The shards of broken glass, the incinerator left running, the piece of shirt that escaped Ja ze pójdę. Okej. If the killer had been on cleaning duty, the evidence would have been taken care of much more thoroughly. Wait, no, just hold on. But the distance from the gate to the incinerator has to be at least 30 feet, right? The pinpoint accuracy would need to throw a glass ball that far and hit something that small. Could someone really do that? Tak, właściwie to kto jest naszą baseballową gwiazdą? W baseballu rzuca się piłką. That's right. There's no way. It'd be impossible. Jestem. Ej, bo ogółem teraz jest, że ale jest daleki dystans, 30 stóp między tym, wiesz, tym a tym. Ale tu mam, ale on jest baseballową gwiazdą. Kto? No ten typ przed nami, Leon. To wcale nie tak, że w baseballu rzucasz piłką. I musisz dobrze pewnie jeszcze wymierzyć. Nie znam się aż tak, ale... Absolutely. Possible? I don't think so. Because the killer is... Yes! I got it! Because the killer is the ultimate baseball star. Isn't that right, Leon? Do you have any idea how stupid you sound right now? A target 30 feet away would surely be little challenge for the ultimate baseball star. You can't be serious. I'm not the killer. These goddamn shipper brains have got it all wrong. I'm telling you. You still won't admit it? Okay then. Makoto, go ahead and review the incident one more time to make his... Proszę, 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 proszę. Jest. O, teraz zadziałało. And with that, we can end this. Listen to me. What the hell do you mean end this? Say what you want, Leon. But all the questions have been answered. And the truth has been revealed. Now here's what happened. To by się przydało puścić muzykę Closing Argument Old Ballet. Jakoś tak to się nazywało, z tej Saturni. Bo dosłownie ma w nazwie Closing Argument. Albo jakoś tak? No tak to było. Już się boję. Aha, mam 19 minut na to. Akt pierwszy. To. No. Najpierw musieli wejść do pokoju. Gdzie musiał? Okej. Okej, teraz. To będzie pewnie ten. Dobra, jak ale się broni. myślę. No wiem, tylko co w takim razie by było tutaj? To?
Nie, czekaj. To Tutaj. będzie w tym drugim. Na Co pewno? teraz dałeś, no? To co tu będzie w takim razie? Te... Nie, bo najpierw musiał podnieść miecz. No, czyli on go podniósł. To jest właśnie, że on podnosi chyba. Nie, bo tu jest już bez tej nakładki. A tu jest z nakładką. Pamiętasz? Mhm. Nie, to w takim razie było tu. O, dobra, to jeszcze będzie tutaj. Nie, nie mogę 2 razy, to w takim razie co tu będzie? Nie, to będzie tam. To co będzie tu? Aha. Co, pokaż? Pokaż jeszcze raz to. Czekaj. Ooo. No, to będzie tam. Okej. By się spojrzał, ale pana tą postać, jaka wychodzona. Czekaj, a tu mamy, co jeszcze tu mamy? Okej. Teraz ona ucieka. Bust ello. Teraz powinno być, no nie aż tak oczywiste, ale w miarę. Czekaj, nie, jeszcze to musimy dać. To jest jak jej nóż spada. Nie, no tak, no to nie ma sensu. Tu będzie jakiś nóż właśnie spada, bo on. Nie, zaraz. No to tu już... Czy to ma sens? Dobra, spróbujmy tak. Tu jest wszystko dobrze. No nie wiem właśnie. Tak, Bo to jest manga. widać. Bo to jest chyba jak manga, chyba. Zaczynamy z tej... z prawo na lewo. Tak to było. Czyli... Okej, to No na razie właśnie, idziemy wiem, i zobaczymy co nam na będzie, lewo. wiesz. Wykorzystajmy wszystko co mamy. On, tak, to mamy to. To będzie farba. Nie, tu będzie... To. Ja mówiłem, że farba. Kulka. Najpierw musisz to, bo żeby się to rozpaliło, że tak powiem. I teraz musisz to. Okej, sprawdzimy od początku. Okej, zapukał, wiesz, atak, zauważył coś. Czekaj, a nie zostało nam coś przypadkiem? No właśnie. Ale chyba nie ma żadnych pustych. No a, Już. dobra, to pewnie jest dodatkowe, tak? No, Tak. na Okej, zmyłki. ale zobaczmy jeszcze. Zobaczę, co sobą miecz, więc następny atak zreflektował. Czemu powiedziałem zreflektował? Nawet nie wiem, czy to... Dobra, nieważne. Czekaj. Zablokował i tu już on uderzył ją i wiesz, nóż jej spadł. Uciekła tu. On użył... nie długopisu, dobra. The killer is you! I think I'd better take one more look back at the case from the beginning. Last night, the killer went to the room Sayaka was in. In other words, my room. From what we can tell, Sayaka invited that person there intending to kill them. She attacked them with the knife she'd taken from the kitchen earlier. But then something happened that she wasn't prepared for. They grabbed the fake sword I put in my room and fought back. During the struggle,
A strike from the sword broke Sayaka's right wrist. Nie. A, czyli to źle mamy. No w sumie, bo to jakby jest dosłownie ta sama scena, okej, nieważne. The killer is you! During the struggle, a strike from the sword. And that's when she lost her grip on the kitchen knife. Finding herself cornered, Sayaka panicked and ran into the bathroom. The killer went after her, but couldn't get what they didn't know was that my bathroom door got stuck easily, and there was a trick to opening it. Sayaka knew about that because I told her, but of course the killer had no way of knowing. So instead, the killer forced the door open, took the kitchen knife, and stabbed Sayaka. But with what strength she had remaining, Sayaka left a dying message. To keep the killer from noticing, she wrote it on the wall behind her. And with that, all her strength was gone. With Sayaka dead, the killer quickly began destroying the evidence. First, they took off their shirt, which was covered in their victim's blood. Then they took the lint roller in my room and cleaned up the entire area. They wanted to make sure they got rid of any trace they'd ever been there. Afterwards, the killer headed to the trash room to destroy their bloody shirt. They tried to burn the shirt using the incinerator there, but the trash room was blocked off by an especially sturdy gate, preventing access to the incinerator. So they came up with a plan to use Hero's crystal ball, which he'd left in the laundry room. The killer managed to throw the ball through the gap in the gate and hit the incinerator switch. For any normal person, that'd be an impossible throw, but the killer had the confidence to take a shot. And that's because the killer was the ultimate baseball star. The crystal ball, thrown with absolute precision, hit the switch on the incinerator, which then quickly roared to life. Having destroyed the final piece of evidence, they left the area with, I imagine, a sigh of relief. But there was one thing they missed. Part of the shirt they'd thrown into the fire burnt away and fell out of the incinerator. The killer didn't notice this, and so left behind a piece of indisputable evidence. Isn't that right, Leon? Breakdown? Breakdown, proszę breakdown. It would appear that Hero simply forgot his crystal ball in the laundry room. You went there to try and wash the blood out of your shirt, and that's where you saw it, right? Czemu są dwie osoby już martwe? No bo jedna za mała, bo pa. Jest coś takiego jak regulation. To są zasady szkoły, wiesz. Że oni mogą... Że nie mogą wychodzić, wiesz, z tego miejsca. Nighttime jest od 10 do 7. Niektóre areny są zamknięte. Sleeping... O, jeśli na przykład śpisz poza dormitorium, dead. Chyba dead. Możesz po prostu sobie zwiedzać. O, violence against headmaster, bo Monokuma jest miśkiem, ale jest wiele tych miśków, że tak powiem. Jakby zniszczy jednego, no to co z tego? Bo on sobie można wybuchnąć, jak mi się zgodzi. I one są na tą zasadę. Bo nie wiem, czy próbowałem zaatakować, jak mnie nie do końca pamiętam, jak to było i nie do końca chyba wtedy ogarnąłem, ale... No wiesz, przycisnąłem go tak na ziemię, bo chyba próbował zaatakować, ale po prostu ją przestraszył i nagle włócznie bum 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 i
Ideas from cringe. Dobra. Do you object to anything that's been said? Objection. Do I object? Hell yes, I object. Of course I do. I object. I object. I object. Wystarczyło powiedzieć objection i tyle. Chłopie. This is just a bunch of stupid theories. You need evidence. Where's the evidence? Without evidence, it's all bullshit. It's bullshit, and I refuse to acknowledge it. To się nazywa breakdown. Well then, I guess this is as good a time as any to present the evidence that proves you did it. Makoto, I believe you're in possession of that evidence. Mogę zapisać? Bardzo miło by było. Absolutely. Aka byty by byty wy. Ja wiem, o co chodzi chyba, ale bym musiał to zobaczyć. Chłop teraz będzie miał boss battle. No nie, ja nie umiem w takie gry. W tym FNF. momencie no właśnie. Jeśli nie ma zapisu, no to to chamskie, no bo wiesz. Nie. Żałuję wielu moich życiowych decyzji. Ty breakdown będzie. When the killer removed the screws from the doorknob, they didn't use anything from your room to do it. Instead, they must have used something that belonged to them. I refuse to acknowledge you. You're stupid. Stupid, stupid, stupid. Stupid, 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 stupid. Where's your proof? You kidding me? Not a chance. It wasn't me. Stupid. You lied. Stop talking. Shut up. Nie wiem, czy ja to dobrze robię nawet. No tak, bo rozwalasz wszystko. Not a chance. You lied. Shut up. Here's your proof. You kidding me? Not a chance. It wasn't me. Stupid. Aha, failed. Okej, nie, ja nie rozumiem w ogóle tej gry. A ty klikałeś podwójnie? Nie wiem, ja klikałem tylko jeden. To jest tak niezrozumiałe. Nie mogę teraz załadować, tak? No, najlepiej oczywiście. Ten fragment mi się bardzo nie podoba, jakby... Lubię gry, w których trzeba myśleć, a nie... Czyli FNF-y. Is this really the end for all? Jest. A, czyli teraz będę miał... Po prostu zacząć od tego momentu, gdzie zawaliłem? Absolutnie, bo ja tego nie rozumiem. Tak trudno zrobić coś bardziej zrozumiałego niż klik, 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 klik. Nawet nie, ja nawet nie miałem czasu patrzeć na inne rzeczy.
A dobra, już wiem o co chodzi. No, mów. Prawym przyciskiem myszy No, wybierasz, jakby blokujesz się na jednym z tych No. słów jakby, zdań, a potem No. jeżeli będziesz chciał to zniszczyć, to musisz w te kuleczki O, klikać okej. lewym przyciskiem myszy. Więc Ok. najpierw musisz kliknąć prawy i wtedy możesz lewym. dobra, spróbuję to. Potem to jest. When the cons- I refuse to acknowledge stupid. Stupid. Najpierw kliknij prawy, Where's your proof? You kidding me? Not a chance. teraz klikaj lewy. It wasn't me. Stupid. You lie. Stop talking. Shut up. Where's your proof? You kidding me? Not a chance. You lie. Shut up. Where's your proof? You kidding me? Not a chance. It wasn't me. Stupid. Where's your proof? This should prove it. To mi się udało. Boom. The screws on the bathroom doorknob were removed. I wonder what kind of tool the killer used to remove them. I mean, it had to be a screwdriver, right? Oh yeah. I'm pretty sure the toolkits we got each had one inside. That must be what he used. There aren't any other tools anywhere. The toolkit in my room had clearly never been used. That's because the culprit didn't know it was your room. They thought they were in Sayaka's room. Only the boys got toolkits, so the killer naturally assumed there wouldn't be one in there. Okay, then whose toolkit did the killer use? Stupid. It had to be their very own toolkit. Kianiu, space, Stupid. Nie! Ej, czekaj, wytłumaczę naszym widzom albo naszemu widzowi, bo czuję, że to będzie na wyświetlenie. W tym żarcie chodzi o to, że robiłem kiedyś animację w Objection LOL i to jak są debaty, to była debata, jaka gra jest najlepsza. Wziąłem wpisałem w Google najstarsza gra czy coś takiego, pisał mi Space War i Manfred von Karma jedyne co mówił to Space War, to był jego argument, że najlepszy problem jest Space War, a jak się z nim nie zgadzałeś to Space War. To jest nawiązanie. The screwdriver will show some evidence of being used. Space War. Say you used it for something else. You'll have to explain exactly when, where, and why. And let me say this right now. I lost it isn't an excuse at this point. Stu. Stew. Breakdown? So, you have no rebuttal? Then it would seem we are finished here. Okej, jednak lubię tę grę. Tylko w jednym dostałem B, a w C. Dzięki. A. Jest, coiny lecą. Potem mogę kupować nagrody. A wiesz co mi dają nagrody? Mogę je dawać innym i simpować. Tak już simpowałem do kilku dziewczyn. Looks like you've Na moich reached your odcinkach. limit. Then are we ready to cast our votes? You all have a lever in front of you. Use it to make your selection. Oh, just to remind you all, make triple sure you vote for someone. You wouldn't want to be punished for something so minor, right? Okay, then let's get excited! Who will be chosen as the blackened? Will you make the right choice? Or the dreadfully wrong one? To była ta Kiri Giri, ja ci mówię. What's it gonna be? What's it gonna be? Beer. Yeah, guilty. Normalnie walczymy o werdykt niewinny, a tym razem jest guilty.
that face. Huh? Hey, hold on. You son of a bitch! I didn't have a choice. So that's why. None of you are any different! I was just unlucky. That's all. Jestem. Okej. Ale wiesz co jest najciekawsze w tej sali sądowej? Jest jedno dodatkowe miejsce i to nie, bo zmarli jakby zajmują te miejsca, ale wiesz, powiem po prostu zdjęcia. Ale jest jedno dodatkowe, na którym nie siedzi i to nie Monokuma chyba. To Ale nie, to nie będzie. Monokuma jest jakby No właśnie on, naprzeciwko tego miejsca. no patrz, widzisz tam to, jak jest ten krzykacz, co zawsze jest do tyłu, to obok niego jest ten jego tron. Ale czy w przyszłości tam Monokuma zostanie? No matter what happens, please always be there for me. I need you on my side. Nie, Monokuma zawsze mnie rozwala. That's enough. Calm down. Yes, indeed. Punishment? Oj, oj. You mean execution? Wait a second! Yeah, that's it. Is that okay? Do you understand? So that's why. Oh, Hey, Kills! Chills! Kills! I'm begging you! Please, don't do this! Hey, come on now. Stop! Please! Now then, I've prepared a very special punishment. Już się boję, co to będzie. Let's give it everything we've got.
Oj, oj, już się boję. No, myślałem, że jakby tego samą w sobie zabierze, wiesz, takie boom. O nie, co to będzie? Co to będzie? Czy to jest wyrzutnie? Nie, on jest nienormalny, ten misiek. Musiało boleć, musi boleć. Tak szczerze, to Monokuma czasem jest taki nerwujący, czyli denerwujący. Nie wiem, czy mówię nerwujący czasami. Dosłownie... Nie dość, że psuje klimat, to jeszcze denerwuje. Myślisz, że jest śmieszy. Nie, nie jesteś. Nikt cię nie lubi. Przestałem go już lubić. I can't take it. Well? Damn you! What the heck? Say what? Well. Hey, What does this mean? Hey, Thrills, chills, kills! hey. Czuję... Ej, po tych słowach wiesz co myślę? Charmy? No. Że to nie jest tak, my jesteśmy odizolowani od świata, ale możliwe, że świat nie jest odizolowany od nas. Myślę, że to jest show, które ktoś ogląda. Po tych słowach jestem praktycznie pewien. Tym bardziej, że ten morderczy misiek ma tendencje psychopatyczne, więc mu to nie przeszkadza pewnie. Just a second.
Dobra, może już koniec odcinka. Czy jeszcze wejdziesz dłużej? Chłopie, dopiero nagrywam. Łe, ledwo 100 godzin i 46 minut. To nie trwało 2 Ale zaraz godziny. muszę iść. Ale Okej. zaraz muszę iść. Okej, no i? A dlaczego musisz iść w sumie? No bo tak. Potem Powiedz. ci powiem. Potem ci Okej. powiem. To napisz mi. Okej, dobra, to pa. Pa. Okej, więc tak pożegnaliśmy Jeremiego. Ale jeszcze nie odcinka. Listen. It's true. However, so certainly. Anyway, right. Wow. Correct. Hey. What? Okej, sus. No słabiutko. To be continued. Więc myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Doszliśmy dzisiaj do smutnych konkluzji. No, nie wiem jak się ten temat wypowiedzieć, no. Sayako nas, no chciałem zdradzić, ale chociaż pod koniec chyba chciała się zachować dobrze. Leon, także na początku myślałem, że to będzie jednak z tych lepszych mord, ale jednak jeszcze ta, o której zapomniałem jak się nazywa. Czekajcie, sprawdzę jeszcze. Ja nie wiem się nauczyć imion, nie wiem czemu. Report. Junko, no. Więc Leon, tamtą dwójkę pożegnaliśmy. W tamtym odcinku można powiedzieć, choć uznajmy, że teraz ich oficjalnie pożegnamy całą trójkę. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.